पूर्वी खबर। सेल के विभिन्न प्लांट की तरफ से आईएसपी के ठेका कर्मियों को समान काम और समान वेतन देने की मांग को लेकर आईएसपी के सक्रिय बीएमएस को छोड़कर 4 यूनियनों की ओर से आवाज उठाई गई। आईएसपी के सक्रिय ईटक, सीआईटीयू, एआईटीयू, एचएमएस की ओर से पश्चिम बंगाल सरकार स्टील इंडस्ट्री के लिए अलग वेज बनाने की मांग की गई। इसे लेकर इन यूनियनों की ओर से राज्य सरकार, राज्य के श्रम मंत्री, सेंट्रल श्रमायुक्त, राज्य श्रमायुक्त, आईएसपी और डीआईसी आदि को आवेदन पत्र भेजा गया। इसकी जानकारी इन चारों यूनियनों के प्रतिनिधि ने ईटक कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन करके दी। मौके पर ईटक के हरजीत सिंह, विजय सिंह, अजय राय, सीटू के सोरेन चक्रवर्ती, एचएमएस के मुमताज अहमद, सुशील झा, एटक के उत्पल सिन्हा, आरएन सिंह इत्यादि मौजूद थे। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। ऑथराइज है और उसमें कहीं ना कहीं टाउन डिपार्टमेंट के कुछ लोग भागीदारी करके भाड़ा में चला रहे हैं। हम लोग का डिमांड है कि वो जो क्वार्टर है उसको जब तक तोड़ा नहीं जाता उसको कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को दिया जाए। बीच में हम लोग कुछ सिक्योरिटी को दिलाना भी शुरू किए थे, लेकिन मैनेजमेंट धीरे धीरे उन सब बंद करना शुरू कर दिया है। हम लोग चाहते हैं उन लोग को, अगर हम मिनिमम वेज से ज़्यादा अभी जब तक सरकार नहीं बढ़ाता है, हमारा इसको मैनेजमेंट से ये है कि उसको ट्रांसपोर्ट भाड़ा, घर भाड़ा, ये सब कुछ हम लोग दें जिससे उसको कुछ सुविधा मिले और उसको कुछ सैलरी बढ़े, जिससे कि उन लोगों का परिवार सुचारू रूप से चल सके। बाकी जो उसकी पढ़ाई की है व्यवस्था है, हॉस्पिटल की व्यवस्था, वो भी अच्छी होनी चाहिए। ये हम लोग एक कॉन्ट्रैक्टर वर्ग का तरफ से ये चिट्ठी कल हम लोग राज्य सरकार को दिए हैं और ये डिमांड भी दिए हैं। विशेषकर हम लोगों का लेबर मिनिस्टर और वेस्ट बंगाल सरकार से यही अनुरोध है कि अगर मिनिमम वेज जो है वेस्ट बंगाल का वो बढ़ाया जाए तो सारा झमेला हम लोगों का खत्म हो जाएगा। या तो समान वेतन मिले या तो सरकार एक तय करे कि यही पूरे पश्चिम बंगाल में ही वेज दिया जाएगा। कोई भी स्टील प्लांट अपना मन मुताबिक, कोई भी मालिक अपने मन मुताबिक स्टील का वेज नहीं दे सकता। स्टील का अपना एक वेज होना चाहिए और आज जो मिनिमम वेज है उसको हम लोग को बढ़ा के मिलना चाहिए। ये हम लोग का एक गुहार है। इसके साथ साथ हम लोग का जो परमानेंट वर्कर्स है, उसके सामने बोलता है कि सेफ्टी नहीं है, वो हम काम नहीं करेंगे, तो उसका गेट पर से भी निकाल दिया जाता है। और इसके साथ साथ जैसा आप सब लोग जानते हैं कि मेरा एक 4.5 मिलियन टन का नया प्लांट भी आ रहा है, जिसमें काफ़ी वर्कर्स का बहाली होगा प्लांट को लगाने में और प्लांट को चलाने में भी। उसमें भी हम लोग कहते हैं कि जो लोकल लड़के हैं उनको परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो किसी न किसी तरह से पारिवारिक इसको कंपनी से जुड़े हुए हैं। किसके पिताजी काम करते थे, किसी के दादाजी काम करते थे, और कुछ लड़के जो छोटे थे वो पढ़ लिख कर जॉब नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको भी प्रायोरिटी देना चाहिए। और इसलिए हम लोग ये कल पत्र भी किए हैं और इसके लिए हम लोग आंदोलन भी करेंगे। उसको नाइट अलाउंस मिलना चाहिए। उसको अगर इंजरी हो जाता है तो प्रॉपर उसका आईडब्ल्यू भरना चाहिए। कई केस हम लोग देखे अभी हाल फिलहाल में, विशेषकर एसएमएस में इंजरी होने के बाद उसको आईडब्ल्यू नहीं भरा जाता है, लुका करके किसी ऑफिसर का गाड़ी में, किसी कॉन्ट्रैक्टर का गाड़ी में उसको बाहर ले जाकर प्राइवेट ट्रीटमेंट कराया जाता है। बैठेंगे यहाँ, उसके लिए भी हम लोगों का जो 39 महीना का पीरियड है, हम लोगों का अभी एचआरए फैसला नहीं हो पाया है। मेमोरेंडम को भी एग्रीमेंट में परिवर्तित नहीं किया गया, वो भी होना चाहिए। इस तरह से पूर्ण रूप से हम लोग का जो वेज डिवीज़न है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। उस पर भी हम लोग आज शाम को बैठ के अपना कर्म सूची बनाएंगे। कर्म सूची हम लोग आप लोगों को दे देंगे। उसके मुताबिक हम लोग आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि आप लोग भी उसमें हम लोग को सहयोग करें। ये हम लोगों को मिलना चाहिए। परमानेंट वर्कर का भी जो डिमांड है, और मेरे साथी और भी मेरे 3 यूनियन के हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी अपना जो मेरी पॉइंट्स हैं वो बताएं। ये मैंने आप लोगों को चिट्स दिया कॉन्ट्रैक्टर वर्कर का। कल जो हम लोग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को जो हम लोग गुहार लगाए हैं और मैनेजमेंट के लिए जो हम लोग आज 4 यूनियन बैठ के कर्मसूची बनाएंगे परमानेंट वर्कर के लिए और कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के लिए। इसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देंगे और बोलेंगे कि मेरे साथी लोग भी अपनी बात को रखें। तो आंदोलन আমরা করেছি, আপনারা সেই ব্যাপারে আপনাদের মিডিয়ার বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া এবং পেপারে, নিউজ পেপারে আপনারা সেগুলো পাবলিশ করেছি। আজকে আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাইছি যে কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার সেল আইএসপিতে যারা কাজ করে তারা কতখানি কষ্টের মধ্যে কাজ করে
এবং তাদের কী হওয়া উচিত আগামী দিনের ওয়েজেসটা, সেটাই আমরা এখানে আপনাদের সঙ্গে তুলে ধরব। যেটা গতকাল আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের লেবার মিনিস্টার, লেবার লস অ্যান্ড জুডিশিয়ালের যে মিনিস্টার মলয় বল, ওনার কাছে আমরা পাঠিয়ে দিই এবং সেন্ট্রাল লেবার কমিশনারকেও আমরা দিই। ব্যাপারটা হচ্ছে স্টিল প্ল্যান্টে যে কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার কাজ করে, তারা যে জব করে তাদের জন্য কোনো স্টেটে, আমাদের বিশেষ করে আমি পশ্চিমবাংলার কথা বলবো, এদের আলাদা কোনো ওয়েজেস ঠিক করা নেই। এদেরকে যে ওয়েজেসটা দেওয়া হয় সেটা কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কারের ওয়েজেস দেওয়া হয়। সেই জন্যে আমাদের ডিম্যান্ড যে স্টিল জোনে যারা কাজ করে, সেলের আরও দুটো প্ল্যান্ট আছে, ডিএসপি এবং এএসপি। এখানে যে কোনো কারণেই হোক, এখানকার কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কাররা যে ওয়েজেস পায় আর বানপুরের কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কাররা যে ওয়েজেস পায়, এর মধ্যে একটা গ্রেড অ্যান্ড লেভেল ডিফারেন্স তাদের মোর দ্যান 6,000। সেই জন্যে আমাদের ডিম্যান্ড এখানে সেই ওয়েজেস দিতে হবে, অথবা তোমাকে 26,000 টাকা 26 দিন কাজ এবং 8 ঘন্টা কাজ, এটা দিতে হবে। গভর্নমেন্ট যে লেবার লস নিয়ে এসছে, সেই লেবার লসকে আমরা কন্ডেম করছি। আমাদের স্টেটে এখনও ইমপ্লিমেন্ট হয়নি। এটা ইমপ্লিমেন্ট হলে আপনারা সবাই জানেন যে আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো। তো আমরা সেই লেবার লসকে মানছি না। আমাদের পুরনো যে লেবার লস আছে সেটাই আমরা এখানে যাতে চলে সেটা আমরা ব্যবস্থা করব। ভালো ইন্ডাস্ট্রিকে তারা ডিসইনভেস্টমেন্ট করে দিচ্ছে। আমরা এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ট্রেড ইউনিয়নে যারা ওয়ার্কারের সাথে আছি, আমরা এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এরকম আপনারা জানেন যে RINL এটা হচ্ছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় স্টিল প্ল্যান্ট। যে স্টিল প্ল্যান্টটা ডাইরেক্টলি মিনিস্ট্রি অফ স্টিলের আন্ডারে, এর ক্যাপাসিটি হচ্ছে 7.5 মিলিয়ন টন। এই প্ল্যান্টের উপর জঘন্য অত্যাচার হচ্ছে। এখানে পার্মানেন্ট ওয়ার্কারকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কারকে অলরেডি 5,000 কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কারকে বসিয়ে দিয়েছে, 2,500 পার্মানেন্ট ওয়ার্কারকে বসিয়ে দিয়েছে এবং আগামী দিনে আরও বসানো হবে। 1780 দিন হয়ে গেল এর আন্দোলন। আপনারা বুঝতে পারছেন যে একটা প্ল্যান্ট 1780 দিন আন্দোলন করছে এর এগেনস্টে। যে কোনো প্রচেষ্টাই হোক, ওয়ার্কার এবং সাধারণ ট্রেড ইউনিয়নগুলোর প্রচেষ্টায় এখানে 12,500 কোটি টাকা ইনভেস্ট করেছে। 12,500 কোটি টাকা দিয়েছে, মিনিস্ট্রি অফ স্টিল থেকে স্যাংশন করা হয়েছে। এই প্ল্যান্টে ইমিডিয়েটলি যদি ইনভেস্ট না করা হয়, প্ল্যান্টটা বন্ধ হয়ে যাবে এবং ভারতবর্ষ যে চিন্তা করছে যে আমরা পৃথিবীর স্টিল প্রোডাকশানে অনেক চালাই, তো এগুলো বন্ধ হওয়ার দরকার। না তো যে তাকে যেভাবে শোষণ করা হচ্ছে, সেই শোষণের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করছি। তারা যেন আর শোষিত না হয়, সেই জন্যে আমাদের এই প্রচেষ্টা। এরা সবচেয়ে বড় মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানকার পারমিট যারা ওয়ার্কার, তারা নাইট শিফট অ্যালাউন্স পায়, কিন্তু কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার যারা আছে, যারা নাইট শিফট করতে হয়, তাদেরকে কোনো নাইট শিফট অ্যালাউন্স দেওয়া হয় না। আমাদের কিন্তু ডিম্যান্ড নাইট শিফট অ্যালাউন্স তাদেরকেও দিতে হবে। আমাদের এই এরিয়ায় প্রচুর শিক্ষিত ছেলে, বেকার ছেলে আছে। আমাদের ডিম্যান্ড হচ্ছে এর বানপুরে যে 36,000 কোটি টাকা ইনভেস্ট হচ্ছে, তার জন্যে এই প্ল্যান্টটাকে 2.5 মিলিয়ন টন থেকে এক্সটেনশন করে 4.5 মিলিয়ন টন আরও বাড়ানো হচ্ছে। এবং ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় স্টিল প্ল্যান্ট হবে ইস্কো। সেই কারণে যে সমস্ত এখানকার আনএমপ্লয়েড ইউথ আছে, যারা এই কারখানার ধোঁয়া বা এই কারখানার থেকে ডাস্ট হ্যাজার্ড যেগুলো হচ্ছে তারা সহ্য করে ছোটোবেলার থেকে বড় হয়েছে, তারা কেন এখানে চান্স পাবে না? সবার আগে তাদেরকে চান্স দিতে হবে। আমরা বলছি না যে অন্য জায়গার লোক চান্স পাবে না, কিন্তু আমাদের ডিম্যান্ড হচ্ছে তোমার যে রিকোয়ারমেন্ট, আগে সারাউন্ডিং এরিয়ার তুমি যারা ইয়ং আনএমপ্লয়েড ইউথ আছে তাদেরকে তুমি সার্ভিস দাও এবং তুমি যে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করো, তাদেরকে ট্রেনিং দাও এবং সেই ট্রেনিংয়ে তারা যাতে সাকসেসফুলি কাজ করতে পারে তার তোমরা ব্যবস্থা করো।
আমরা চাইছি, আমরা যেটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব বিকেলবেলা আপনাদের সামনে, আমার দুই বন্ধু আগে বলেছে দুই ইউনিয়নের, আমরা চাইছি যে শিডিউল টাইমের মধ্যে আমাদের এই জব স্টার্ট করতে হবে। কারণ প্রজেক্ট যদি লেট করে তার প্রজেক্ট কস্ট বেড়ে যাবে এবং সেই বোঝাটা ওয়ার্কারের উপর এবং প্ল্যান্টের উপর আসবে। যার জন্যে এর প্রজেক্ট টাইম যেটা ধরা হয়েছে 2029, তার মধ্যে এটাকে কমপ্লিট করতে হবে 2029-এ, যারা আমরা প্রোডাকশনে নামতে পারি। পারমানেন্ট ওয়ার্কারের এখানে সবচেয়ে বড় একটা মজার ব্যাপার, এরা যে কোয়ার্টারে বাস করে সেই কোয়ার্টার আজ থেকে 100 বছর আগেকার, যেগুলো একসময় কুড়ি কোয়ার্টার, ন্যাশন কোয়ার্টার এরকম নাম ছিল, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার কোনো রেজাল্ট পাইনি। আমরা যেটা করেছি এবারে 4টে ইউনিয়ন থেকেই আমরা স্টেট গভর্নমেন্টের যে মিনিমাম ওয়েজেস থাকা উচিত স্টিল ইন্ডাস্ট্রির জন্য, অর্গানাইজ স্টিল ইন্ডাস্ট্রি, অর্গানাইজ স্টিল ইন্ডাস্ট্রিতে এই মিনিমাম ওয়েজেসটা কী হবে সেটা যাতে ঠিক করা হয় তার জন্য আমরা অ্যাপিল করেছি। এবং তার সাথে সাথে ওয়ার্কারদের যেন 26 দিনে, ন্যূনতম 26 দিন প্রত্যেক মাসে যেন তারা ডিউটি পায় এবং তাদের চাকরিটা যেন বহাল থাকে, যেটাকে আমরা জব সিকিউরিটি বলছি। কারণ 11 মাস, 9 মাস, 15 মাস পর পর একটা ওয়ার্কার বসে যায়, একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে চলে যায় এবং আমাদের এলাকার যে সোশ্যাল ইকোনমিটা সেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। চাকরিটা যেন তার বহাল থাকে এবং মিনিমাম ওয়েজেসটা যেন পায়। জব সিকিউরিটির সাথে তাদের যে সোশ্যাল যে সিকিউরিটি সেটা যেন থাকে। ট্রিটমেন্ট থেকে শুরু করে সবটা যেটা পাওয়া তার দরকার, যা সরকার নির্ধারিত করে রেখেছে। আমরা বাড়তি কিছু চাইছি, সরকারের নির্ধারিত যা আছে সেটা যেন তারা নিয়ম মাফিক পেয়ে করতে হবে। কর্মীরা কাজ করে চলেছে, ইস্কো এবং তথা গোটা সেল মুনাফার মুখ দেখছে বছরের পর বছর, কিন্তু কর্মীরা সেখান থেকে কিছু পাচ্ছে না, তারা হতাশ। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাদেরও যে মনোবল বাড়ানো এবং তাদের কনফিডেন্স লেভেলটা হাই করা, যে তুমি যেখানে কাজ করছো সেখান থেকে তোমাকে কি দিচ্ছে, এই জায়গাটা অ্যাসিওর করা। নতুন কর্মীরা যে আসবে এখানে, আবার নতুন প্ল্যান্ট হওয়ার সাথে সাথে তাদের জন্য ভালো আবাসন থেকে শুরু করে পেমেন্ট স্ট্রাকচারটা রিভাইজ করা, এই সমস্ত দাবি আমাদের আছে। এর সাথে সাথে যেটা হাজিরদা বলে গেলেন যে কোয়ার্টারের ব্যাপারে, এখানে দীর্ঘদিন ধরে আমরা শুনে আসছি এখানে নতুন আবাসন তৈরি হবে। এই নতুন আবাসন যাতে শীঘ্রই এখানে তৈরি করা হয় এবং তার মানদণ্ড যেন অ্যাজ পার সেলের যা হয় সেই অনুযায়ী হয়, কোনো ছোট কোয়ার্টার যেন না হয়। এই কোয়ার্টার যাতে জলদি তৈরি করা হয় এবং এমপ্লয়িরা যাতে তার জলদি তার হাতের মধ্যে পান, তার দাবি আমাদের আছে, দীর্ঘদিন ধরে আমরা করে আসছি। এইগুলো নিয়ে আমরা মূলত এই আন্দোলনে নামছি। ধন্যবাদ। उसको पहुँचाएँ। बाकी रहा क्वार्टर का बात आया या हॉस्पिटल का जो अवस्था दुर्दशा है, देख रहे हैं अभी डॉक्टर नहीं है वहाँ पर, हॉस्पिटल का है, क्वार्टर का है, और जो इस एरिया का हम लोग वर्कर के लिए तो लड़ते ही हैं, प्लस एरिया भी अच्छा हो उसके लिए भी हम लोग लड़ाई करते हैं। तो इस लड़ाई में हम लोग को अब इसको सामने हम लोग आके लड़ाई को स्टार्ट करना होगा। और अब तक तो बहुत हड़बड़ी हम लोग बोलते आए हैं कि भाई इसको करो, वेज बढ़ाओ, नाइट शिफ्ट अलाउंस दो, हेना दो, तेना दो, सबमेंट मत कोई सुना नहीं या सेल कुछ सुना नहीं। तो हम लोग को बात हो गई लड़ाई में, फिर आना पड़ा, स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ा और उनको बोले कम से कम वेज के लिए आप करिए, और वेज करिए साथ साथ इनका सेफ्टी का और भी जो चीज़ें जो आपके अंडर में जो स्टेट में है, ये स्टेट में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंडर में, तो वो इनका भी देखभाल करें। हम लोग लॉ मिनिस्टर के लेबर मिनिस्टर से ये अपील किए हैं कि अपील के माध्यम से आ रहे, जो कॉपी हम लोग है आप लोग पास दे देंगे, हम लोग कॉपी जो 4 महीने हम लोग कल सबमिट किए हैं। सबमिट करने के बाद हम दीर्घायु नहीं करना चाहते हैं, हमारे सभी साथियों ने बोला है। तो मेन मुद्दा हमारा यही है कि आज शाम को फिर हम लोग बैठेंगे तो स्ट्रेटजी बनाएंगे कि क्या हम लोग करना है। तो इसके साथ आपको साथ यही सहयोग चाहिए, मीडिया बहुत बड़ा एक तो माध्यम है, आपका सहयोग चाहिए हम लोग लड़ाई में, कि हम लड़ाई में साथ दें और साथ देने के बाद हम इसको और आगे बढ़ाएं, और नहीं इसको आगे बढ़ाएंगे इसी तरीके से चलता रहेगा और कुछ कर नहीं पाएंगे। कंट्रेक्टर बढ़ाते चले जाएंगे, परमानेंट घटाते चले जाएंगे और लास्ट में कंट्रेक्टर वर्कर ही सब रहेंगे और कोई रह नहीं जाएगा परमानेंट वर्कर। तो सबको बचाना है हमको, और स्किल है, सेमी स्किल है, इस सब लड़ाई मैनेजमेंट को सब दिया हुआ है, सब हम लोग बात किए, मगर ये कुछ अभी तक कुछ नहीं कर पाए कि कम से कम 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, उनको कम से कम रिलीज करिए, उनको बढ़ाइए, कम से कम इंक्रीमेंट दे दिए जो नई स्किल हाई करते हैं, मगर ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप लोग से यही कह रहे हैं कि हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हमारे साथियों सभी डिटेल्स बता दी है आप लोग को, इसलिए हम लोग ये अपना खत्म करते हैं। HMS से हम बोल रहे हैं, आभारी हैं हम
आप लोग के माध्यम से हम लोग अपना विचार पहुंचाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हम लोगों ने कहा, हमारे साथियों ने कहा, बात वही है। ये डिमांड हम लोग का पुराना ही है, नया कुछ नहीं है, और हम लोग इसको बार बार उठाते चले आ रहे हैं। इसके लिए एक एनजीएस कमेटी भी बना था कंट्रेक्टर वर्कर लेके, मगर वो कमेटी चली नहीं और उसको ही बंद कर दिया गया, नहीं कर रहे हैं। हम लोग तब लास्ट में सोचा क्या किया यार, तब लास्ट में पहली बार हम लोग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को हम लोग इतने इन्वॉल्व किए कि इनको भी, हम स्टेट में हैं, एक ही स्टेट में तो किसी का वेज है, कम से कम स्टेट गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व किया जाए और उनको चिट्ठी पत्र किया जाए कि आप कम से कम वेज को इंक्रीज़ करिए और इसको बढ़ाइए। आप बढ़ाएं या सेंटर से बात करके बढ़ाएं, जैसे बढ़ाएं, मैं स्टील का वेज इनको होना चाहिए। अगर स्टील वेज नहीं होता है कि ये वर्कर देख रहे हैं, आप लोगों को सभी को मालूम है, नए नहीं आप लोग, यहाँ पर 15,000 कंट्रेक्टर वर्कर हो गए हैं, 3,500 परमानेंट वर्कर, सभी प्लांट का यही हाल है सेल का। तो कंट्रेक्टर वर्कर इंक्रीज़ कर रहे हैं आप, पर उनका वेज इंक्रीज आप किए, उनको और कुछ फैसिलिटी दिए, जो फैसिलिटी नहीं कर रहे हैं उनका शोषण कर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। तो लास्ट में हम लोगों ने सोचा कि नहीं भाई, इसको कम से कम हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो पहली मरतबा चिट्ठी पत्र किए, उससे वार्तालाप से जा रहे हैं, तो हम मीडिया साथियों को अपने इस चीज़ को अवगत करा दें, उनको बता दें कि हम लोग ये सब काम करने जा रहे हैं। अब इसका कंट्रेक्टर वर्कर लेके, खासकर परमानेंट को तो नहीं छोड़ रहे हैं हम, परमानेंट का तो है कुछ ना कुछ, मगर कंट्रेक्टर वर्कर कुछ नहीं है। उनका ना सही वेज है, ना उनका सही अटेंडेंस है, ना उनका कोई सही फैसिलिटी है, मगर काम पूरा लिए जा रहे हैं, उनके ऊपर चाबुक लगाए गए, मैनेजमेंट लगा कर रखता है और काम करवा रहा है, तो उनको कौन देखेगा। तो हम लोगों ने ये तय किया कि भाई अब इसमें मीडिया भाई को शामिल करके के माध्यम से নতুন প্ল্যান্ট হতে চলেছে, যেটা এর আগেই হরজিৎদা উল্লেখ করলেন আপনাদেরকে। এই নতুন প্ল্যান্টে আমাদের বানপুর আসানসোল সারাউন্ডিং অঞ্চলে যে সমস্ত বেকার যুবক যুবতীরা আছে যারা এলিজিবল, তারা যেন এখানে কাজ করতে পায় এবং এমপ্লয়মেন্টের জন্য কোনো সিস্টেম বানানো, এবং আমার এখানকার সারাউন্ডিং যে এলাকা আছে সিএসআর এর আন্ডারে তাদেরকে যাতে টেকনিক্যাল এডুকেশন, যেটা ভোকেশনাল এডুকেশন আমরা বলি, সেইগুলো দিয়ে তাদেরকে জব সিকিউরিটির একটা আওতায় আনা হয়। কারণ এই এলাকার যদি যুবক যুবতীরা এই কারখানায় কাজ না পায়, এই এলাকার যে আর্থসামাজিক ব্যবস্থা সেটা ভেঙে পড়বে, যেটা আমরা চাই না। তার জন্য আমরা দাবি রেখেছি আমাদের যদি পার্মানেন্ট ওয়ার্কার, যেটা আজকে বিকালে আমরা মিটিংয়ে বসছি, পার্মানেন্ট ওয়ার্কারদের আজকে দীর্ঘদিনের যে বকেয়া, আজকে 9 বছর হয়ে গেল প্রায়, আমাদের 39 মাসের এরিয়ার এখনও ডিউ আছে, বোনাসের অ্যাকচুয়াল ফাইনাল সেটেলমেন্ট হয়নি, মুকে এমওএতে। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे पूर्वी खबर को। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।